রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়। दुर्गापुर में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की आपसी गुटबाजी सतह पर आ गई है। दरअसल दुर्गापुर 2 नंबर ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजू सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे दुर्गापुर में गठित INTTUC की नई कमेटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ INTTUC की नई कोर कमेटी को लेकर अपनी नाराजगी जताई, बल्कि कर्मी सम्मेलन के दौरान खुलकर अयोग्य और विपक्षी दलों से जुड़े लोगों को कोर कमेटी में शामिल किए जाने के गंभीर आरोप भी लगा दिए। हालांकि कर्मी सम्मेलन में मौजूद पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस तरह से खुलेआम मंच पर INTTUC की नई कोर कमेटी की आलोचना किए जाने पर राजू सिंह को कड़ी फटकार लगाई। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि तृणमूल युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजू सिंह ने INTTUC की नई कोर कमेटी को लेकर क्या कुछ कहा है, जिसे लेकर पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बुधवार की देर शाम दुर्गापुर के इस्पात नगरी स्थित रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक कर्मी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तृणमूल युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजू सिंह ने जब INTTUC की नई कोर कमेटी को लेकर गंभीर आरोप लगाए तो मंच से ही तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने एक तरह से राजू सिंह को आईना दिखाने की कोशिश की। तृणमूल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने राजू सिंह को भरे मन से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। বলছি যে ভাই রাজু, তুমি যে কথাগুলো বললে, তুমি দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, তুমি যুব সভাপতি, তোমার কোনো জিনিস পছন্দ অপছন্দ হতে পারে, কিন্তু যেখানে দলীয় সভায় তুমি কখনো সভার একদম উচ্চ নেতৃত্বকে আক্রমণ করতে পারো না। মাইন্ড ইট। একটা কথা হলো, আমার অনেক জিনিস অপছন্দ হতে পারে, দল সেই করবে, দলের প্রতি যার লয়ালিটি থাকবে যে সেটাকে মেনে নিয়ে দল কি করলো। আপনি এখান থেকে বসে, আপনি কোন হরিদাস পাল, আপনি যুব সভাপতি, আপনি এখান থেকে বসে বলছেন দলের সমালোচনা করছেন, দল এটা ঠিক করে। আপনাকে অধিকার কেউ দেয়নি ভাই দলের এই সমালোচনা করার। দল যেটা করেছে ঠিক করেছে। মমতা ব্যানার্জি যেটা বলবেন ঠিক বলবেন, অভিষেক ব্যানার্জি যেটা বলবেন ঠিক করবেন, যারা तृणमूल कांग्रेस करें সেটাই মেনে নিতে। कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्मी सम्मेलन के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर पार्टी के भीतर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।
हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राजू सिंह से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। আভ্যন্তরীণ মিটিং আভ্যন্তরীণ আলোচনা হয়েছে সেটা তো আমি মিডিয়ার সামনে বলতে পারি না, ঠিক আছে। আভ্যন্তরীণ যে জায়গায় বলার সে জায়গায় আমি বলেছি। আপনি জানিয়েছেন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যেখানে আলোচনা হওয়ার কথা আমি সেখানে আলোচনা করেছি, ঠিক আছে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মিডিয়ার সামনে কোনো কথা বলতে চাই না। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि इस वीडियो को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है। এটা কেন যে বিতর্ক তৈরি হলো এটার খুব বেশি এখন একটা ভিডিও বাইরে আমিও দেখলাম, কিন্তু ওই ভিডিওটা আমি জানি না কে করেছে, আমি সত্যতাটা আমার অতটা জানা নেই। তবে এটা দেখুন একটা সাংগঠনিক মিটিং ছিল, তো সাংগঠনিক মিটিং এর মধ্যে হয়তো দু একটা কথা কেউ বলতে পারে, আর যদি কেউ কোনো ভুল বলেও থাকে সেখানে তো তাকে রেক্টিফাই করে দেওয়া হয়। সেখানে আমাদের দলের যিনি পশ্চিম বর্ধমান জেলার দায়িত্বশীল নেতা আমাদের সভাপতি তিনিও আছেন এবং তিনি সেটা বলেছেন। যদি কোথাও খারাপ লেগেছে, হ্যাঁ এখানে অনেক কর্মী থাকে, কোনো জায়গাতে কর্মীদের পছন্দ অপছন্দ এরকম ব্যাপার উঠে যায়। কোনো কর্মী হয়তো ভাবে কখনো আগামী দিনে আমরা কি করে করবো এই নিয়ে কোনো সাজেশন দিতে পারে, এগুলো বিতর্ক নয়। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।